बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कैसी खुराक होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। पहले लेक्चर में हमने डैश डाइट के बारे में बात की थी कि डैश डाइट क्या होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी की तशखीस हो जाए तो वो खुराक की कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अशिया हैं जिनसे ऐसे मरीज को मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए वो खुराक की कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मुकम्मल तौर पे ममानियत है, यानी फूड्स टू बी अवॉइडेड। मैं पहले लेक्चर में ही बता चुका था और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं किसी भी बीमारी में खुराक के बारे में, तो मैं खुराक की चीज़ों को तीन दर्जों में, ये तीन कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ। वो खुराकें जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जिसको मैं ट्रैफिक लाइट के रेड लाइट के साथ तशबीह देता हूँ, और वो खुराक की चीज़ें जो कि वो हस्ब मंशा कोई भी मरीज खा सकता है किसी बीमारी में, तो उसको मैं ग्रीन लाइट के साथ तशबीह देता हूँ। और खुराक की ऐसी चीज़ें कि वो खा तो सकता है लेकिन ज़रा कम मिकदार में, उनको मैं ट्रैफिक की येलो लाइट के साथ तशबीह देता हूँ। तो आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो खुराक की चीज़ें हैं जो कि रेड लाइट के साथ हैं, यानी जिनको मरीज ने नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़ जिससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए वो है तंबाकू नोशी। चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो हुक्का स्मोकिंग हो, या चाहे वो शीशा पीना हो, या चाहे वो नस्वार हो, किसी भी सूरत में तंबाकू नोशी का मुकम्मल तौर पे परहेज है ब्लड प्रेशर के मरीजों को। इसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कि डैश डाइट में भी लिखी थी कि नमक का इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को, बल्कि अगर कर सकें तो नमक का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए। न हुआ तो कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में रोटी में और सालन में किसी एक चीज़ में नमक डालना चाहिए। अगर बिल्कुल ही वो नमक के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, या अगर वो नमक लेता भी है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो एक्स्ट्रा साल्ट से परहेज करना चाहिए। तो ईट लेस साल्ट, ये सबसे बड़ी हमारी तलकीन होती है ऐसे मरीजों के लिए कि वो नमक का इस्तेमाल अपनी खुराक में कम करें। एक्स्ट्रा साल्ट ना डालें, यानी ऊपर से जो हम नमक डालते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें खुराक की चीज़ों में। इसके बाद आता है फैट्स या चर्बी। दो तरह के फैट्स होते हैं, एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। गुड फैट जो होता है ये प्लांट्स ओरिजिन या फिश का जो फैट है ये गुड फैट होता है, यानी इसमें जो अज्जा होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद होते हैं, और या अगर उनको दिल की बीमारी है उनके लिए भी मुफीद होते हैं। और कुछ ऐसे फैट होते हैं जो कि नुकसान देते हैं, जिस तरह के देसी घी, मलाई, मक्खन वगैरह, या जो एनिमल्स फैट हैं। तो ये फैट जो है, ये जो चर्बी है, ये नुकसानदेह होती हैं। तो गुड फैट्स खाने चाहिए और बैड फैट से मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए। जो सैचुरेटेड फैट हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि दीज आर द बैड फैट्स, तो ये ऐसे मरीज को नहीं खाने चाहिए। बड़ा गोश्त ब्लड प्रेशर के मरीजों पे मना है, क्योंकि इसमें चर्बी भी होती है और इसमें रेड मीट भी होता है, और ये दोनों नुकसानदेह होते हैं। उसमें जो चर्बी होती है वो ब्लड प्रेशर के मरीजों में उनकी आर्टरियों में, शरियानों में एथेरोस्क्लेरोसिस का बायस बनती हैं और हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए ये नमक के साथ साथ बड़ा गोश्त भी मने है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी आती है वो एक बीमारी नहीं आती, बल्कि उसके साथ 3-4 बीमारियां एक साथ आती हैं, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जिसमें ब्लड प्रेशर भी हो तो ऐसे शख्स को शुगर भी हो सकता है, ऐसे शख्स को उनका मोटापा भी होता है, और ऐसे शख्स में जो लिपिड्स हैं या उनके खून में चर्बी की मिकदार है वो भी खतरनाक हद तक ज्यादा हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को रेड मीट या बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, चाहे वो तिक्कों की सूरत में खा रहा है। इसी तरह दुम्बे का गोश्त भी ब्लड प्रेशर के मरीजों पे मना है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। चाहे वो लैम्ब है या मटन है, दोनों सूरतों में दुम्बे का गोश्त ब्लड प्रेशर के मरीजों पे मना है। और इसके खाने का भी, चाहे जो है स्पेशली जो कबाब हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशनल खुराक है, हमारी रिवायती खुराक है शादी ब्याह में और
گھروں میں جو ہم سیخ کباب ہو گئے یا پھر یہ چپلی کباب ہو گئے، کیونکہ اس میں یہ عموماً جو بنتے ہیں وہ اینیمل فیٹ میں بنتے ہیں یا جانوروں کی چربی میں بنتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا تو فیٹ بھی خطرناک ہوتا ہے، اس میں نمک بھی کافی ڈالا جاتا ہے اور بڑا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے عموماً، تو یہ بھی منع ہے بلڈ پریشر کے مریضوں پہ۔ اور اسی طرح اگر بڑے گوشت کی تکہ کڑھائی ہے، کباب ہے یا ہانڈی ہے یا اس میں جو ہے نا بہت گھی کی چیزیں ہیں، تو وٹ ایور جو بھی جس طریقے سے بھی یہ سالن بنے بڑے گوشت کا ہو جس میں زیادہ ہو یہ اپنا چربیاں وغیرہ، تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بڑے گوشت کی نہاری جو کہ صبح ناشتے میں کھائی جاتی ہے، یہ بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے منع ہے۔ اس کے ساتھ جو ناشتے میں پائے کھائے جاتے ہیں بڑے گوشت کے، تو یہ بھی منع ہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ میں شوارماز بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کو نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح برگرز، پیزاز وغیرہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو ان میں انہیلدی فیٹس ہوتے ہیں، جس کے علاوہ اس میں بیف وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں نمک کافی حد تک استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں بھی بلڈ پریشر کے مریضوں پہ منع ہے۔ اس کے ساتھ حلوہ پوری، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ پھر وہی کہ آئلس کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور میٹھے سے پھر ان لوگوں کا فیٹ لیول پھر زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزیں بھی منع ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو۔ پراٹھے یا پراٹھے کے ساتھ مکھن، یہ تمام چیزیں منع ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے۔ اس کے ساتھ اگر ہائی فیٹ اور آئلی فوڈز ہیں، جیسے پنیر ہے اور جس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے، تو یہ بھی ایسے مریضوں پہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جو دودھ کی جو بالائی ہے یا جو اس کے جو کریم ہے، یہ بھی ایسے لوگوں کو مریضوں پہ منع ہے، کیونکہ اس طرح سے ان کے بلڈ پریشر کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ان کی آرٹریز کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس میں ایتھروسکلروسس ہوتا ہے۔ دودھ پینا ہو تو اس کو سکم ملک پینا چاہیے، ملائی نکال کے پینا چاہیے۔ اگر ہول ملک ہے جس میں ملائی بھی ہے، تو یہ بھی ایسے مریضوں کے لیے نقصان دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈیش ڈائٹ تھی، کہ جس میں بلڈ پریشر کے مریضوں کو ریڈ میٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، زیادہ نمک سے پرہیز کرنا چاہیے، جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یا اینیمل اوریجن کے فیٹس ہیں یا جانوروں کی چربی سے جو گھی بنتا ہے، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک تو ان کے بلڈ پریشر کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اور آلریڈی ان کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان پہ بلڈ پریشر کا پریشر ہوتا ہے، تو اس کے یہ اگر فیٹ زیادہ ہوتا ہے، نمک زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ان کے ویسلز کو یا ان کی آرٹریز کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسے مریض کو خدا نخواستہ فالج کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، دل کا دورہ بھی آ سکتا ہے، اور ان کے گردے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کی کہ جو بلڈ پریشر کے مریض کو مکمل طور پر نہیں کھانی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی خوراک کی چیزیں ہیں کہ جو بلڈ پریشر کا مریض کھا تو سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار کم کھانی چاہیے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے لیکچر میں۔ تب تک خدا حافظ۔